अबू जाल बैतुल्ला बनांदा सी ते लोकां दे कोलों झोलियां कर करके चंदा भी मंगदा सी। लोकां नूं आंदा सी नेक कमाई चो पैसे दिओ, अल्लाह दा घर पिया बनाना वा। बैतुल्ला दा बनाना कोई छोटा अमल नहीं, बहुत बड़ा अमल है। ते फिर जिहड़े हाजी हज करन वास्ते आउंदे सन उन्हां नूं सत्तू घोल घोल के पियांदा सी, हाजियां दी खिदमत करदा सी। लेकिन अकीदे दा गंदा सी, बोलो भी अकीदे दा गंदा सी। लेकिन एदा बैतुल्ला दा बनाना भी कम आएगा। बोलो, एक आम मस्जिद बनाना, एक बैतुल्ला बनाना, बैतुल्ला दा बनाना भी ये कम नहीं आएगा। हाजियां नूं सत्तू घोल घोल के पिलाना भी ये कम नहीं आएगा। कोई नेक अमल कम नहीं आएगा। याद रख, अकीदा किड्डी बड़ी दौलत है। मेरे पैगंबर दे कोल एक सहाबी आउंदा है, आन के एक बद्दू है, पिंड दा देहाती आदमी है, इन्हें कलमा पढ़िया, तौहीद कबूल की है, ते जान लगे आंदा महबूब जी मैनू कोई इस्लाम दे बारे च भी दस दिओ जिदे ते अमल करना है। नबी ने इस्लाम दे बारे च भी दसिया, नबी पाक ने ईमान दे बारे च भी दसिया। जदों ये सारा कुछ पुछदा ते जान लग्या की आंदा आंदा महबूब जी जो तुसी मैनू दसिया मैं इनू वधावांगा भी नहीं ते मैं इनू कटावांगा भी नहीं। ते जदों एवें वापस हुंदा ते आका फरमाउंदे ने जिन्ने जन्नती वेखना वो सामने जा रहा है। अजे ने कलमा ही पढ़िया, नमाज कोनी सु पढ़ी, बोलते नहीं। कलमा तौहीद वेखो किड्डी बड़ी नेमत है। अजे ने कलमा पढ़िया, रोजा कोई नहीं रखिया, घोड़े ते बैठा, घोड़ा थोड़ा जिहा अगे जाके डिग्गा, उतों ये भी डिगदा, मनका टुट गया, जान निकल गई है। मेरे पैगंबर सामने वेंदे ने पे। आका अलैहि सलाम ने सहाबा नू नहीं किया कि नू उठा के मेरे को ले। मैदाने जंग एक बंदा मेरे पैगंबर को आउंदा आन के आंदा मैं थोड़े कंधे ना कंधा मिला के मैं लड़ना चाहना। ते आका अलैहि सलाम नू कहंदा जी दसो मैं पहलू कलमा पढ़ा के मैं लड़ा। आका फरमाते ने पहलू कलमा पढ़ बाद च लड़ी। इन्हें कलमा पढ़िया, लड़िया, शहीद हो गया। सहाबा ने दसिया महबूब जी वो जेड़े बंदे ने कलमा पढ़िया वो शहीद हो गया। आका फरमाते ने आमिला कसी कलील उजीरा कसीर, अमल थोड़ा कीता सू ते अजर बहुता लै गया। अजे कलमा ही पढ़िया सू, नमाज नहीं सू पढ़ी। एक कलमा तौहीद दी अजमत वेख किन्नी है। क़यामत दा दिन होएगा, एक बंदा अल्लाह दी अदालत च आएगा। अल्लाह इनू कहणगे होर नेड़े आ, मुस्लिम दी रवायत है, होर नेड़े आ, फिर नेड़े आ। अल्लाह इहदे ते अपनी चादर पा के इनू विच लुका लैणगे, रहमत दी चादर। अल्लाह गो पल्लू चुक के इनू पुछणगे 10 गुनाह कीते सनी। ये बंदा जिहड़ा अल्लाह दे चेहरे दा जलाल ते जमाल वेख के बड़ा घबरा जांदा है। अल्लाह आंदे ने तू 10 गुनाह कीते सनी, तेनू मैं पूरे मैदाने मैशर दे कोलों क्यों लुकाया है? तू दुनिया च मेरा हया कीता सी, अज मैं तेरा हया करना पिया। वो हया की है तेरे नामा अमाल च गुनाह है ने शिरक कोई नहीं। 10 गुनाह कीते सनी, मैं पूरी कायनात कोलों तेनू छुपाया। गुनाह कीते सनी, अल्लाह हो गए, फरमाया जा हो गए, असी तेरे माफ कर छड़। इस वास्ते तौहीद नू लाजिम पकड़ लवो। अगर तौहीद ते नमाज़ां कबूल ने, अगर तौहीद ते हज कबूल ने, अगर तौहीद ते याद रख रोजे कबूल ने, अगर तौहीद ते छोटी तो छोटी नेकी भी कबूल है। अगर तौहीद नहीं तो फिर अल्लाह ने कुरान के अंदर ऐलान कर दिता है, 18 नबियां दा नाम लैके अल्लाह कह रहे ने व तिलका हुज्जतुना आतैना इब्राहीम अला कौमिही नरफउ दरजातिम मन नशाउ इन्न रब्बका हकीमुन अलीम। वा
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ 18 نبیاں دا نام لے کہہ رہے نے اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیندا۔ تے اگے اللہ نے اپنے نبی نو مخاطب کیتا ہے میرے محبوب منو تیرنا پیار بڑا محبت بڑی ہے اذا ذکرت ذکرت مائی جتھے میرا ذکر ہے اتھے محبوبہ تیرا ذکر ہے۔ اگر تو جس جگہ تے لیٹ کے آرام کریں میں اس جگہ نو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیاں، جس قبرستان چ دعا کرے میں اس قبرستان نو جنت دا ٹکڑا بنا دیاں۔ سونیا جنہ گلیاں چ تو چلے میں انہاں گلیاں دیاں قسماں آسمان تے چکنا لا اقسم بہذا البلد۔ سونیا محبوبہ تو نظر اٹھائے میں قبلہ چینج کر دیاں، تو انگلی اٹھائے میں چند 2 ٹکڑے کر دیاں۔ سونیا کائنات دے اندر ربوبیت میری ہے، ختم نبوت تیری ہے، رب العالمین میں تے رحمت للعالمین تو ہے، عبادت میری ہے، امامت تیری ہے، جہان میرا ہے، نظام تیرا ہے، مخلوق میری ہے، امت تیری ہے، انسان میرے نے، غلام تیرے نے، حرکت تیری ہے، برکت میری ہے، دعا تیری ہے، عطا میری ہے، سر تیرا ہے، در میرا ہے، میرے محبوبہ صحابی تیرے نے، ولی میرے نے، حوض میرا ہے، ساقی تو ہے، عابد تو ہے، معبود میں وہاں، ساجد تو ہے، مسجود میں وہاں، اے قرآن میرا ہے، بیان تیرا ہے، آسمان میرا ہے، سیرگاہ تیری ہے، جبریل میرا ہے، دربان تیرا ہے۔ سونیا محبوبہ جنت میری ہے تے سرداری تیری ہے۔ سونیا میرا پیار عقیدت اپنی جگہ تے وے، میں اپنے نام نہ تیرے نام نو منسلک کر دیتا ہے۔ اگر 5 ٹائم مؤذن اشہد اللہ الہ کہندا ہے الا اللہ تے نالے بھی آندا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اگر مکبر تکبیر چ میرا ذکر کردا ہے تے نال تیرا بھی کردا ہے، اگر نماز دے اندر میرا ذکر ہے تے نال تیرا بھی ذکر ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اگے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ
सालिहीन। अगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगे फिर सोहणिया तेरे ते दरूद है। ओ नमाज नमाज नहीं, ओ इबादत इबादत नहीं, ओ जिक्र जिक्र नहीं जिदे अंदर तेरा जिक्र नहीं, ओ नमाज नमाज नहीं जिदे तेरा जिक्र नहीं। लेकिन सोहणिया मेरी मुहब्बत अकीदत तेरे नाल है। ते जदों कानून दी वारी आई है, हुण कानून दे मुआमले जदों वारी आई, अल्लाह दे ने सोहणिया मैनू कानून ना प्यार है, तेरे नाल प्यार नहीं। कानून की है, ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुक वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। सोनिया तू भी मेरी जात ना शिरक करेगा, मैं तेरी जिंदगी दे अमाल भी तबाहो बर्बाद कर दियांगा। शिरक दी माफी नबी नू नहीं, जिदा कलमा पढ़िया ते सानू हो सकती। बोलो ते सही ना, नहीं हो सकती। मुशरका नबी दी बीवी है ते जन्नत नहीं हो लभनी। बोलो ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू मराअत नूहिम व मराअत लूत कानता तहता अबदैन मिन इबादिना स्वालिहैन फखानताहुमा फलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैया वकील दुखुलन नार मअद्दाखिलीन। बीवियां नबी दियां ने, खांदियां नबियां दे घर चों ने, हंडांदियां नबियां दा ने, औलाद नबियां दी जमदियां ने, झूठा नबियां दा खांदियां ने। लेकिन है मुशरका ने। कुरान आंदा दोवें ही जहन्नम च जान गियां। इत्थे नबियां दा झूठ काम नहीं करदा, ते आंदा फलाने बाबे दे ठूठे दा झूठा पानी पी लो बख्शे जाओ। बोलदे नहीं हुण। तू बाबियां दे झूठ दी गल करना है, मैं तेनू नबियां दा झूठ पिया सुनाना। आंदा जी नहीं नहीं, बाबे दा लड़ फड़ लो जन्नत च टुर जाओगे। मैं किदा लड़, थे नबियां दे लड़ कम नहीं करदे पे, तू बाबे दे लड़ दी गल करना है। आंदा जी जो मर्जी कर लो, क्यामत नूं असां बाबियां दा लड़ फड़ के जन्नत च वड़ जाना है। मैं क्या पुत्र उथे सारियां नंगिया होना है, लड़ फड़ना किदई। बोलदे नहीं होना। वफातन औरातन गुरलन, उथे ते सारियां नंगिया होना है, लड़ फड़ना किदई। इस वास्ते मेरे भाई इत्थे नबियां दे लड़ नहीं काम आए ते मुमतियां दे किवें आउणगे। इस तो अगली है ते बीवी फिरौन दी है मुवाहिद। कलमा नबी मूसा दा पढ़ लिया। फिरौन आंदा नहीं आसिया की नेर मारनी है पई। ए महल्लात ने, बागात ने, बगीचे ने, चहल पहले, नौकर चाकर ने, शहाना जिंदगी है। ते आसिया आंदी है वे फिरौन, मैं तेरे महल्ला नू की करा जिन्हां दे दरो दीवार चो रब दी तौहीद दी आवाज ही नहीं आउंदी। इन्हें नंगिया करके किल ठोक दिते ने, बरहना नंगिया ने आसमान वल त्याने। कुरान आंदा वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्राअत फिरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह। अल्लाह महल बनाना ही ते अपने कोल ही बनाई। फरमाया सिया तेरी जबान चो अल्फाज जुदा नहीं होए, महल ते पहले ही बन गए ने। क़यामत दा दिन होएगा, नबी नू ते लूत दियां बीवियां नू फरिश्तियां ने संगल मारे होणगे ते जहन्नम नू लैके जा रहे ने, ते दोवें नबी अपनियां बीवियां नू छुड़ा सकणगे नहीं।
تے دجے پاسے شہانہ لباس اما جی آسیہ نو فرشتیاں نے پایا تے جنت نو لے کے جا رہے نے. ایک پاسے ویکھ لے قرآن ایک ہور مقام سناواں. نبی دا پتر مشرک تے نبی بھی انہوں بچا سکے گا. قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. پترا آجا بہ جا. نبی نو نے کشتی بنائی ہے, جوڑے جوڑے بٹھا لو. اللہ کتا بھی بٹھا لے, خنزیر بھی بٹھانا ہے بٹھا لے. اللہ خنزیر بڑا پلیت مشرک نالوں کٹ. بول دے نہیں. کتا بڑا پلیت مشرک نالوں, کیونکہ کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا, کتا کتے نو سجدہ. بولو. کتی دے 13 بچے ہوندے نے. کدی ویکھیا جے کتی نے کہ دربار تے اچھاڑا چاڑیا ہوئے؟ بول دے نہیں. ان کی ہویا جے؟ کوئی جانور کسے جانور دے سامنے جھکدا نہیں. اے جڑا مشرک کے زندہ ہو کے مردیاں دے سامنے سجدے کردا ہے. تے نبی نو آندے نے یا بنی ارکب معنا ولا تکم مع الکافرین. او پترا آجا بہ جا, آجا بہ جا. پتر آندا کالا ساوی الا جبلی آسمونی من الماء. باپ دا تے نبی دا آکھا نہیں منیا. میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا تے پہاڑ دیاں جیڑیاں اونچائیاں نے مینوں بچا لین گیاں. اللہ اللہ. تے جدوں پانی ٹکراندا پہاڑ دے چوٹی تک پہنچدا تے پتر سامنے گرک پیا ہوندا. تے ہن نبی نو دی عقیدت نے کھچ ماری ہے. اللہ اللہ جدو کھچ ماری تے آندے نے اللہ اے قرآن پہلو کہہ لیا سی پتر تو نہیں بچ سکدا, تے لیکن ہن جدو کھچ ماری ہے تے نبی نو علیہ السلام آندے نے فقال رب ان ابنی من اہلی. اللہ پتر تے میرا. اتو آواز آؤندی ہے میرے نو تو عقیدت وینا اسی عقیدے وینے ہاں. کی وینے ہاں؟ پاویں تیرا پتر ہے تے مشرک ہے نا. تے گل اگلی سن لو. اللہ اپنے نبی نو کی آندے نے تو آنا میرے وچوں ہے. قال یا نوح انہو لیس من اہلک. تو آنا میرا میں کہنا تیرا نہیں. اینو میں تیرے اہل وچوں ہی قیامت تک کڈ چھڈیا. فرمایا انہو عمل غیر صالح. تے اگلی گل بھی سنن والی ہے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اور میرے نبی نو گل سن لے, اج تو بعد اس مشرک دے بارے چ مینوں تو نہیں کہنا. جے کہیں گا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, اگر تو پتر مشرک دی سفارش کیتی میں نبی نو تینو نبیاں دی فرشتوں کڈ کے جہلاں چ شامل کر دیاں گا. اللہ اکبر کبیرہ. تے نبی نو اگوں آندے نے قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اللہ مینوں پتا نہیں سی میں اج تو بعد سوال نہیں کردا. اللہ. تے جے نبی دا پیو مشرک ہوئے, ابراہیم دا باپ, بولو وہ واقعہ تو ہاں سنیا میں ٹچ ہی دین دیا.
نبی ابراہیم کی آندے نے صحیح بخاری ہے کتاب و تفسیر ہے قرآن چ یا باتی لما تعبد ما لا یسمع یا باتی ابا جی تے انڈ تے باپ بولدا تے آندا کن کھول کے سن ابراہیم کا فرمایا اگر میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا میں تینوں لا ارجمنک وہجرنی ملیا پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا تے نوجوانوں نبی ابراہیم نے غصہ نہیں کیتا آندے نے کالا سلام علیک ساستغفر لک ربی میں تھوڑے واسطے ابا جی بخشش ہی منگاں گا ہن ذرا غور کریا جے کتاب التفسیر حضرت ابراہیم آندے نے اللہ قیامت دا دن ہوئے گا میرا باپ جہنم چ میں جنت چ لوکی کہن گے ابراہیم دا باپ حاضر جڑا جہنم چ جا رہا ہے فرمایا میرے خلیل پاویں تیرا باپ پر ہے مشرک میں قیامت نو تینوں بھی پتہ نہیں لگن دینا تیرے باپ دی گندے بجو دی شکل بنا کے نو میں جہنم رسید کر دینا اگے نبی دا چاچا ابو طالب نبی پاک نے اپنا اے جڑا کان چاچے دے منہ تے رکھیا چاچا کان چی کلمہ پڑھ لے تے چاچے کلمہ پڑھیا بولو بھی نبی علیہ السلام چلے گئے چاچا فوت ہو گیا حضرت علی آندے نے آن کے آندے نے محبوب جی تھوڑا مشرک چاچا مر گیا ہے ہائے ہائے اوتھے الفاظ وزنی نے حدیث لیکن ہلکے بول رہا تھوڑا چاچا گمراہ مشرک چاچا مر گیا نبی علیہ السلام آئے اللہ جی اینو میرے نال پیار بڑا سی انہیں میرا دفاع بڑا کیتا ہے تے اللہ جی چاچا ابو طالب مر گیا اینو پیار بڑا ساریاں گلاں محبوبہ اپنی جگہ تے نے پر ہے مشرک سی اینو میں ہلکا عذاب دیاں گا اینو جہنم دی اگ دی جتی پہناواں گا جدے نال دا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی ہے ابو لہب بھی نبی دا چاچا ہے لیکن آنکھیں نہیں لگیا مشرک مریا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد تیرا مال تے امال سارا کچھ جہنم چ جائے گا ہن ویکھ لو ابو لہب سونا بھی بڑا ہے حسب اچا ہے نسب اچا ہے لیکن ہے مشرک تے حسب نسب کم آیا بولو بھی برادری کم آئی نہیں تے دجے پاسے ویکھ لے حبشے چو کالا بلال چلدا توحید نو سینے نہ لاندا تے چلدا مکے دیاں گلیاں چ تے جتیاں دا کھڑاک جنت چ جا رہا امیہ ماردا ڈانگا نہ ماردا تپ دے کولیاں تے لٹاندا میرے صدیق کولوں دی ننگ دے نے بلال نو مارا پیندیاں ویکھیاں تے صدیق دیاں اکھاں ڈل پیاں تے آن کے میرے محبوب نو آندے نے محبوب جی امیہ اج بلال نو بڑا ماردا سی پیا فرمایا ابو بکر جا کے بلال نو کہہ عہد ہولی کہہ لیا کر تو اچھی نہ کھیا کر ابو بکر نے محبوب دا پیغام بلال نو دیتا ہے تے بلال آندے نے ابو بکر جا کے میرے محبوب نو سنا دے دیں پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی محبوب جی امیہ بڑا ہی ظلم کردا تے بلال نو کوئی آزاد کران دا سوچیے آقا فرماندے نے ابو بکر جا امیہ نو پوچھ بلال دے کنے پیسے لیندا ہے ابو بکر نے گل کیتی ہے امیہ آندا ہے ابو بکر تیرے کو ایک اداس نامی غلام ہے عرب دے اندر سب تو مہنگا او غلام دے دے تے 1 کلو سونا دے دے تے میں بلال تینوں دے دینا وا اللہ اللہ ابو بکر ہس پہ کہن لگے بس نہیں ہے امیہ آندا ابو بکر تو بڑا ہی سیانا لگنا سے سودا
دا کی کرنا پیا؟ فرمایا اوے امیہ سن، جیڑا میرا غلام ادا سے اتوں چٹا ہے اندروں کالا ہے، جیڑا بلال ہے اتوں کالا ہے تے اندروں چٹا ہے، تینوں بلال دی عظمت دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نو دسیا محبوب جی بلال دا سودا کر آیا، کیویں کر کے آیا؟ صدیق سونیا غلام دینا ہے، کلو سونا دینا ہے، غلام تے ہے سونا کوئی نہیں، تے میری ماں ختیجۃ الکبریٰ کول ہی بیٹھیاں نے، آندیاں نے ابو بکر اپنے سودے تے پکے رہا جے، غلام تو دے دے، کلو سونا میں دے دینی ہاں۔ پھر بلال دے مولوے کیویں پئے نے، توحید دی وجہ تو اللہ نے مؤذن رسول بنا دیتا ہے۔ تے آقا فرماندے نے میں جنت دی سیر پیا کرنا سا تے اگے اگے قدماں دیا ہٹا رہی سی، میں پوچھیا جبریل کون ہے؟ سونیا تیرا بانگا بلال چلدا مکے دیاں گلیاں چ جتیاں دا کھڑاک جنت چا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دسیا بلال تو اگے اگے چلنا سا، بلال آندے نے سونیا غلام اگے ہی ہوندا ہے، آقا پیچھے ہی ہوندا ہے۔ بلال کرنا کی ہے سونیا؟ جدوں وضو کرنا ادوں ہی 2 نفل پڑھنا۔ بلال دے وضو دے 2 نفلاں نے ویکھ کنیاں عظمتاں عطا کر دتیاں۔ ویکھ لے جیڑے آئے نہیں انہاں نو مقام کنا ملیا ہے، جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، سارے جگ نو پل پلا بیٹھے، چوری پھر محبتاں ساریاں تے او کملی والے تو فدا بیٹھے، روم چین فارس حبش چھڈ کے تے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، پسروری اور کی لینا ہے اونا خدا کولوں، جڑے لب حبیب خدا یہ توحید دی وجہ تو اللہ نے انہاں لوکاں نو کنیاں عظمتاں عطا کیتیاں، بول دے نہیں کیتیاں نے کہ نہیں؟ بولو۔ تے جڑا بندہ توحید دا لڑ پھڑ لیندا ہے نا تے اللہ پھر او دے نکے عملاں دا اجر بھی اونوں قیامت نو دین گے، پر عقیدے چ گڑبڑ لے کے نہ جائیں۔ قل هو اللہ احد، سونیا کہہ دے اللہ، بولیا جنا۔ قرآن دی یہ واحد سورت ہے جدی ابتدا بھی احد ہے تے انتہا بھی احد ہے، احد تو شروع کر کے احد تے ختم کیتا ہے۔ اللہ نے دسیا میں شروع تو کلا تے قیامت تک، اللہ نے 7 زمینہ 7 آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے نا 40 سال تک کہنا جے لمن الملک اليوم، اج بادشاہی کی دی، پھر رب خود ہی کہن گے للہ الواحد القہار، اج اکیلے حکمران دی حکمرانی۔ واحد، واحد بمانی آہد، قل هو اللہ احد، لفظ اللہ جڑے ہے نا عربی گرامر دے اندر دنیا دا ایک کوئی لفظ دے جدی تسنیہ جمع کو نہیں، لفظ اللہ دی نہ تسنیہ تے نہ جمع، جدے نام دی تسنیہ جمع نہیں او دی ذات دی تسنیہ جمع کیوں بنا دے ہوئے؟ الو دیو کنو کیوں بنا دے ہو؟ وہ نام دے لحاظ نہ بھی کلا، ذات دے لحاظ نہ بھی، اچھی بولو صفات دے لحاظ نہ بھی کلا۔ اللہ احد، اللہ جنہ دا کلا او دے بولو اللہ، کلا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، پتراں تو بے نیاز، تیاں تو بے نیاز، سوریاں تو بے نیاز، سالیاں تو بے نیاز، دادکیاں تو بے نیاز، نانکیاں تو بے نیاز۔ اللہ اکبر، کنبے قبیلے برادری تو
بے نیاز لفظ سمد دے 5 معنی محدثین نے لکھے نے. سمد انہوں کہندے نے جڑا کسے کولو منگدا نہیں پوری کائنات او دے کولو منگدی ہے. سمد انہوں کہندے نے جڑا کسے دا محتاج نہیں پوری کائنات بولو بولو او دی محتاج ہے. سمد انہوں کہندے نے جڑا دیندا تھکدا نہیں دنیا منگدی تھک جاندی ہے. سمد انہوں کہندے نے جڑا پیندا نہیں جڑا کھاندا نہیں جڑا پیندا نہیں جڑا سوندا نہیں جنہیں مرنا نہیں. الصمد او بے نیاز کنوے قبیلے برا. اللہ کیوں فرمایا لم یلد ولم یولد نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہویا نہ میں کسے وچوں پیدا ہویا نہ کوئی میرا مائی باپ نہ میں کسے دا مائی باپ. اور لوگوں جڑا محتاج ہوئے مشکل کشا بولو جڑا بچیاں دا محتاج ہے مشکل کشا نہیں. بیوی دا محتاج ہے مشکل کشا. بچہ بیمار ہو گیا ہے وہ اپنی مشکل جو پھنس گیا ہے جنہ دیا مشکلہ نے وہ پیچھے پیچھے تے مشکل کشا آگے آگے. تے جدی اپنی حاجت پوری نہیں ہوندی انہیں کہے دی حاجت روائی کٹا کرنی ہے. وہ ایک آ گیا نا حاجت روا کے دے کرتے انہوں اچانک ہی حاجت ہو گئی. وہ حاجت پوری کرنا ہے انہوں آپ نو حاجت ہو گئی. انہوں نے کہا اسے لیٹرین نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں وان چ جانا پہندا وہ تو پرانا وقت سی تے باہر بارش ہون ڈئی سی. انہوں نے کہا بارش روک لین دیو پھر جایا. آندا اے نہیں رکن دے دی. ہن حاجت روا نو حاجت ہی اگے لائی پھر دی. ہن اپنی ایمانداری نہ دسو جڑا اپنی حاجت تے کنٹرول نہیں کر سکدا وہ تیری میری حاجت روائی کیویں کر سکدا ہے بولو. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ فرماندے نے ایک پیر صاحب دی داڑھی جی نا وال چٹا آ گیا چٹا تو وال نو پھڑ کے کہ والا ہو جا کالا. انہوں نے کہا بکواس بند کر نہیں ہوندا. وہ پھر آ کے والا ہو جا کالا. انہوں نے کہا تینوں ایک کاری سمجھایا نہیں ہوندا. تے شیخ القرآن آندے نے جدا اپنے وال تے کنٹرول نہیں ہوتا بال دین تے کنٹرول ہے ہی. ایویں آکھی جانا للہ ککڑ تے دے دے پتر. ایک ککڑاں تو پتر ملتے سارے پولٹری فارم والے ہی لے جاندے. صحیح گل انہاں بابیاں دے ہاتھ وس پتر دھیاں ہوندیاں نا بھابیاں لکانی کڑی بھی نہیں جمن دینی. ساڈے کلے کاری یعقوب دے بتی بال نے کون دیندا ہے بولو. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اگے ولم یکن لہ کفوا احد. نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی علی نہ کوئی پیر نہ کوئی گدی نشین میرا کوئی ہم پلہ نہیں. میں بولو اپنی وڈیائی کریں انی ان اللہ آکھ کے دیں تسلی مومنانو نصر من اللہ آکھ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتاں کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آکھ کے علمہ والے کرن خواہش کچھ ہور بھی پڑھ لئیے کیتا پابند سب نو تو اتا کلا آکھ کے مال سارے دا مالک تو اے مالاں والے بھی تیرے کرنا اے ازمائش تو وکریز اللہ آکھ کے آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازاں ماریاں تو اللہ آکھ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے کل ہو واللہ آکھ کے کل ہو واللہ احد. اللہ جنہ دا کلہ بولو اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ
रब्बुकुम फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। हो वल हय्यो, इधर मेरे वाल वेखो, हो वल हय्यो, ओ जीवे जीवे नित जीवे, हो वल हय्यो ला इलाहा इल्ला हुआ फदूहु मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौन है जिन्हें आसमान दा लेंटर पाया? बोलो। थले उन्हें थंब भी कोई नहीं बनाया, तुहां ते दो बनाए ने। इस लेंटर की चौड़ाई ते लंबाई का इंजीनियर नूं पता है। इस तरह ही अल्लाह ने जिहड़ा मेरा लेंटर है ना, दुनिया का कोई इंजीनियर लियाओ, मेरे लेंटर की भी लंबाई चौड़ाई दसो ना। आ जिहड़े बाबे अवारा पाउंदे फिरदे ने, मैं मुंडे कुड़ियां देना ते मैं मुंडे देना, कि बाबे नूं कहो ए कपड़े का तंबू ही बगैर बांसां तो सानू खिलार के विखा दे। तू कपड़े का तंबू नहीं खिलार छड़दा, जिन्हें एडा वड्डा तंबू तान छड़िया उन्होंने मनदा ही नहीं। तानिया कि नहीं उन्हें? बोलो तो सही। ऐ साडी मस्जिद थले सीलिंग हुई है, विच फानूस लगे ने, बल्ब लगे ने, कमाल। अल्लाह ने नेरी को रात होए मकान की छत ते लम्मा पिया होए तो मेरी सीलिंग वाले भी वेख्या कर, उत्थे भी बड़े बड़े बल्ब नहीं। आ जिहड़ा चन्न है ना, जमीन की गुलाई के बराबर है। जिन्नी जमीन है एडा वड्डा चन्न है, ते चन्न नालों 166 गुना बड़ा सूरज है। बगैर संगलों तो इन्हें टंग छड़े ने, तुहाडे कोई एक पक्खा नहीं टंगिया जाता। किवें तारियां दे अल्लाह ने नगीने जड़े ने, वेखते सही किवें आसमान खड़े ने। थम्मा थुम्मा ना कोई दिते थले पोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। तियां देवे पुत देवे उस दी रजा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा। भावें लख हंजुआं दे मोती रोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। और पानी ते जमीन नू खलार छड़िया, बदलां चो पानी दा फवारा कढ़िया, समुंदरां चो कड्डे मोती रोल रोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। ते गल बड़ी बा कमाल, रब वेखो कर है कमाल छड़िया, एक एक दाने विचों सीटा कढ़िया। जिमीदार कट्ठे कीती जांदे बोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। कौन है? चीड़ी ते ममोले भी शंगारे रब ने, मोरा उत्ते रंग किवें चाड़े रब ने। कोयल ने सुनाए मिठे मिठे बोलने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। ओ बंदिया तू रब नालों नाता तोड़िया, जिन्हें तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। अखां विच जड़े मोती गोल गोल ने, सारे अख्तियार मेरे गोल ने। ते पूरी कायनात नूं कौन खुआंदा है? मौलवियां नूं ही कौन खुआंदा? अल्लाह कल्ला। आ जिहड़े पीर ने अवारा होए इन्हां नूं कौन देंदा? अल्लाह देंदा। वो आंदे ने असीं सारियां नूं देने। कौन देंदा? सारे जहानां नूं पाले पिया कल्ला, वाह मेरे मौला वाह मेरे। कहो भी सारे जहानां नूं पाले पिया कल्ला, वाह मेरे मौला वाह मेरे अल्लाह। सारे जहानां नूं पाले पिया कल्ला, वाह मेरे मौला वाह मेरे अल्लाह। मखलूक तेरी तेरे ते राजी, हर रोज खावे रोटी पे ताजी। पत्थरां च पाले कीड़ा हरा तल्ला, वाह मेरे मौला। सतवें पत्थर दे पेड़ च कीड़ा, उहदे मूंह च ताजा सबज पत्ता, कौन देण वाला? नबी मूसा ने वेख्या, मूसा इस कीड़े दे मुंह ना कन लाए, की आंदा पिया? कीड़ा कह रहा सुबहान मैयरानी व यस्मउ कलामी व यरजुकुनी वला यनसानी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मूसा
पा के ओ साध जिहड़ी 7वें अरश तो 7वें पत्थर दे पेड़ च मैनू वेंदी है पई, पा के ओ साध जिहड़ी 7वें आसमान ते मेरियां पुकारां सुनदी है पई, पा के ओ साध जिहड़ी रोजाना मैनू ताज़ा रिज़क देंदी है, भुलदी भी नहीं। फिर का सारी कायनात नू देंदा कौन? जमीन दे विचों अंगूरी उगावे, थोड़े दानियां दे बहुते बनावे। किन्ना भी सुटने किले च 50 किलो या 55 किलो, इवें ही है। बोलो ते जदों तुसी फसल वढ़दे हो फिर किन्नी? 50 मन 40 मन, इवें ही है। और सुटना तू किलोआं च ते कट्ठी करना मना च, ते फिर भी ओहदे नाल शरीक ठहराना। तेनू शर्म नहीं आउंदी? तेरे सिर च 100 लित्र मार के उत्तों हुक्के दा पानी पाना चाहिए चवले। जमीन दे विचों अंगूरी उगावे, थोड़े दानियां दे बहुते बनावे। सज्जन दुश्मन खांदे ने मुकदा नहीं गल्ला, वाह मेरे मौला। अजब कारागरी ए तेरी ए सारी, मज्जां दे थणा चों हुंदा ए जारी। दुध चिट्टा जहानो अवल्ला, वाह मेरे मौला। वाह हवावां च उड़दे ने लखां परिंदे, शेर चीते बिल्ले जंगली दरिंदे। रज रज खावन कर कर तसल्ला, वाह मेरे मौला। डड्डू कुम्मे मछियां ए तेरियां ने फौजां, पानी दे अंदर करन पईयां मौजां। नजरां तो ओले समुंदरां दा थल्ला, वाह मेरे मौला। तू अजे भी नहीं ओनू मनदा? ओ रब्बुल आलमीन वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, तेरी सोनी शक्ल किन्ने बनाई? बोलो वलकद खलकनल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारिम मकीन सुम्मा खलकनन नुतफता अलकतन फखलकनल अलकत मुज़गतन फखलकनल मुज़गत इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशानाहु खलकन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बोलो मां दे शिकम च सोहनी शक्ल किने बनाई? बगैर हाथ लान तो, बगैर उजारा तो। जेड़ा मटीरियल फिट किया ना तेरे मेरे जिसम से, इन्हां चो कोई चीज जाया हो जाए ना नबी दी दुकानों लभनी है ते ना वली दी दुकानों। बोलते नहीं। एक बंदे दी अख जाया अमरीका जो 26 लाख ला के पत्थर दी पवा के, मैं नजर आउंदा है नहीं? मैं ते 26 लाख ला के भी नजर नहीं आउंदा जिन्हें सारा कुछ मुहत च दिता, कदी ओहदा भी शुक्रिया अदा कीता ही? बोलते नहीं। फिर मां दे शिकम च 9 महीने तक तेनू गजा किन्ने दिती? तू नीरा मूरा नहीं, मूरा नहीं। खून गंदा सी, मुंह पाक सी, खून नपाक सी। अल्लाह ने वेख मेरी रबूबियत, मैं नपाक खून तेरे पाक मुंह दे नेड़े नहीं आउन दिता। तू अजे भी नहीं उन्होंने मानता? फिर जब दुनिया ते आया ना, यह रास्ता बंद हो गया, बंद हो गया, दूजा शुरू हो गया। जबान है बोलती नहीं, कान है ने सुनते नहीं, अखा है ने वेंदियां नहीं, पहचान ही कौन नहीं। हाथ है ने फड़ते नहीं, पैर है ने टुरते नहीं। ते अल्लाह ने चल रो तू पै ते रोटी का इंतजाम मैं कर देना। बच्चा रोंदा है ते मां नूं पता लग जाता ना भुख लगी है, वो बोलते नहीं। अल्लाह ने जदों तू मंगण जोगा कुछ नहीं सै ना, उदों तू रोना सै ते मैं तेनू सब कुछ देना सा। हुण मंगण जोगा हुण रोंदा क्यों नहीं? बोलते नहीं। हुण मंगन जोगा रोंदा क्यों नहीं? कदी मंग भी ते नाल रो भी, फिर मैं अपनी रहमत दे फाटक ना खोला ते रहमान ही ना आखी।
جوان ہو کے بھی کدی تنہائی چ بہ کے رویا کر کدی اللہ نے جڑا روندا ہے تنہائی چ بہ کے قیامت نو اپنے عرش دا سایہ دیاں گا انہوں جڑا گناہاں نو یاد کر کے روندا ہے رو کے منگ رب دے گا نہ دے تاں گل کری ایک باری وہ کو منگتے صحیح پوری کائنات نو دین والا کون ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پیا دیندا ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردا بچائے بلی نو ویکھ کے ماں ول پجدا نسدا اے آ گیا دشمن ماں نو دسدا اے سجن دشمن دی اینو کنے گل سمجھائی اے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے مرغی تھلے آنڈا رکھیا ہے بولو رکھ دیو او ولایتی نہیں ہے فارمی نہیں اینو پاویں 5 سال رکھ چھڑو اے جو ککھ نہیں جے نکلدا بولدے نہیں یہ تے نہ ماں ہے تے نہ پیو ہے یہ نہ کھوایا کرو یہ کھوا کے مڑ کے آندے توحید بیان کرو توحید تے برادر دا کی جوڑ ہے کیوں جوہری صاحب دیسی آنڈا جڑا مرغی تھلے رکھیا جا آنڈے چ کنیاں چیزاں نے اندر 2 نے نا ایک سفیدی تے ایک مکس ہے کہ الگ نے ہن آنڈا لوڈ کرنے ہلیا لایا پھر ہلیا شاپر چ پائی پھر ہلیا اتوں آواز آتی ہے میری ربوبیت وے اینا آنڈے نو ہلاندا رہا نمائے دی سفیدی زردی نو آپس مکس نہیں ہون دیتا تے جس آنڈے دی سفیدی زردی مکس ہو جائے انہوں کی آنے گندا جویں مشرک گندا ہے وے آنڈا گندا ہے اللہ اندر نے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے آئی نہیں تے تینوں بھی گندا انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیاں گا پھر سفیدی دا چوزا بندا ہے تے زردی نو اللہ چوزے دی خوراک بناندے نے آنڈے دے اندر زردی دا چوزا نہیں بندا سفیدی دا بندا پھر اللہ نے چل چوچیا باہر اللہ کیویں آواں چھانی کونی تھوڑا کونی بوہا کونی باری کونی آواں کیویں فرمایا تینوں چھانی دیتی ہے اندروں مار چھو وہ چوزا اندروں چھلڑ نو ٹھونگا ماردا ہے چھلڑ ٹوٹ گئی چوزا باہر آ گیا تو انہیں پٹھانا والے دے کہے سکول چ نہیں پڑھیا سیال کوٹ دے کہے کالج چ نہیں پڑھیا کتے نو ویندا بھج کے ماں دے پراں چ لکدا کہ نہیں بولدے نہیں بلی نو ویندا بھج کے لکدا کہ نہیں دسو اور رب نو چھڈ کے غیراں نو مشکل کشا کہنے والو دسو کیڑی ذات ہے جنہیں نو ٹھونگے مارن دیاں جاچاں دسیاں کون ہے جنہیں نو باہر لیا کے سجن تے دشمن دیاں تمیزاں دتیاں کون ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشاں مار خچاتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاواں نو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نو خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے کالے تھڑاں وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنا ہے جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنا ہے او غنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے ساری دنیا اللہ
مائی تھلے کٹا چھڈیا انہیں دو منہ مارے مجھ نے پورا دودھ ہوانے جلایا کدے واسطے بندے واسطے نہیں کٹے واسطے بندے دے منہ تھن پاؤ کنا لاندی ہے بولتے نہیں ہوتا بندے نو تھلے بھا کے مائی کا تھانوں دے منہ لا ویکھیا جی کنا لاندے کدے واسطے لایا کٹے واسطے جدے واسطے لایا انہوں پھڑ کے نا منہ تو کھچ کے جا کے مائی دے اگے بنے وہ آندی پتر چپ کر ساڈے نال ایویں ہی ہونی ہے آپ بالٹی لے کے تھلے بہ گیا انہیں آنے پرتا کے ویکھیا میرا تے کالا سی وہ اگے بجا چٹا کتوں بہ گیا انہیں تھن پھڑیا ماری دھار سیدھی وہ منہ جو نے منہ پراں کر لیا اتو آواز آئی تھوڑے ماں پترا نہ ہوئی زیادتی ہے پوچھل بھی نہیں ہلانی تے لت بھی نہیں ہلانی اللہ یہ ہوں تھن لگیا تو ہوں اللہ نے میری ربوبیت پھر ویخ حوانہ دودھ نہ فولی پریشر بڑا ہے تھلے میں 4 بوتلاں فٹ کی تھی انہاں بوتلاں دا منہ بھی ٹھائیں میں ٹکن بھی کوئی نہیں لایا پر میری ربوبیت ویخ میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگل نہیں ہو دیتا پھر ان لگا چون من بین فرسم وعدہ من لبنن خالصا شائغا للشاربین ایک پاس گوبر دی نالی پیشاب دیاں نالیاں خون دی نالیاں درمیان چ دودھ دی نالی لبنن خالصا خالص دودھ میں دینا تے سبیلا غیر اللہ دے نا دیاں لانڈے ہیں خالص دودھ میں دینا تے کھیراں غیر اللہ دے نا دیاں پکا کے ونڈن دے ہیں تے خالص دودھ دو ہی ہے جڑا مائی دے تھنا جو نکلے یہ دے اندر مسیح دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص نہیں نہر دا پا خالص نہیں او بولو ڈیو مرینڈا پا خالص نہیں زمزم پا پھر بھی خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھندا اے مر جانا ہی مالک زندہ اے اللہ ٹڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرگی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے کتے بندا پیا بندہ کتے بندا پیا پرندہ اے مر جانا ہی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین